Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hi students, how are you today? Good. I hope all of you in good condition. Okay, welcome back to Kukar Pintar channel for English class with me, Novatri Ashari. Alright students, for this time we are going to study chapter 10. When I was child. We will use some books. The first, buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk kelas 8, revisi tahun 2017, and the second, Basic English Grammar by Betty S. Azhar. Oke students, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait kejadian yang terjadi di waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan simple past tense. Yang kedua, menyusun teks lisan dan tulis sederhana terkait kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Okay students, now please pay attention to the picture. Find information of the picture. Please pay attention to the sentence or paragraph. Okay, have you read it? Yeah, can you answer? Number one, who is she? Siapa itu? Okay, good. She is Dayu. Number two, is she a student? Yeah, yes, she is. Apakah Dayu seorang pelajar? Iya, benar. Okay, next number three. Is she bald now? Do you know in bahasa the word bald? Dalam bahasa Indonesia, apa itu bald? Kalian tahu? No hair? Ya, botak. Amazing. Is she bald? Apakah di gambar itu is she bald? Apakah Dayu botak? Okay, no, she isn't. Good. Next, the last. When was she bald? Kapan Dayu itu botak? Now or in the past? Yeah, good job. In the past, she was bald ya. Jadi Dayu itu botaknya di waktu yang lampau. Sekarang tidak. Okay, smart students. And now look at the differences between the past and the present. Lihat ya perbedaan di waktu yang lampau dan present sekarang. Dayu was bald in the past. Dayu itu botak di waktu yang lampau. Sudah berlalu ya. Lihat perbedaannya di situ ada 3 points, ada 3 poin. In the past, 3 years old, a baby, and bald. Jadi umurnya 3, kemudian dia seorang bayi dan bald, botak. What about present? Lihat di present, 12 years old, 12 tahun, a student, seorang pelajar, has long hair. Jadi sekarang Dayu sudah memiliki rambut yang panjang. Oke. We will tell about the past tense, atau sekarang kita akan membahas tentang tenses yang digunakan untuk menyatakan waktu yang lampau. Ya, good. Simple past atau past simple ya. Past simple expresses the activities or situation in the past. Jadi sudah jelas ya, namanya past, nama tensesnya saja past. Jadi past itu menyatakan aktivitas atau situasi yang terjadi di waktu lampau. The activity that, aktivitasnya, first, began in the past, second, ended in the past, and the third, be. Penggunaan to be-nya ada 2, was and were. Oke, jadi simple past atau past simple itu began in the past, mulainya di waktu yang lampau, and
ended in the past, juga berakhir di waktu lampau. Jadi sudah clear, sudah selesai ya di waktu yang lampau. Dan untuk kalimat nominal dia menggunakan to be, was, and were. Okay, now please have a look the explanation. Perhatikan penjelasannya. Past and now ya. Dayu was bald in the past. Dayu was bald. Kepala Dayu botak ketika bayi. Berhenti saat itu, stop gitu. Maksudnya kejadian, aktivitas, situasi botaknya itu saat waktu lampau dan berhenti. What about now? Bagaimana dengan sekarang? Is Dayu bald now? Apakah Dayu botak sekarang? Ya, amazing. The answer is no ya. Dayu is not bald now. Sekarang Dayu tidak botak. Ya. Okay, and now there is a formula for making the past simple sentence. Di sini ada rumus bagaimana cara membuat kalimat simple past. For the first positive form, untuk kalimat positif, Dayu was bald. Dan untuk formula kali ini khusus untuk kalimat nominal. Ya, kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan adjektif, kata sifat, noun, and adverb, kata benda dan kata keterangan. Contoh kita kali ini, Dayu was bald. Bald di sini adalah good, adjective, kata sifat. Dayu was bald. Penggunaan was dan were. Tahu ya, was itu untuk subjek he, she, dan it. Kemudian juga I masuk was. Were untuk they, we, you. Negative form, subject plus ya, was not. You have to put not. Namanya kalimat negatif, you have to put not. Harus masukkan not. Jadi setelah to be. Dayu was not 5 years old. Dayu tidak 5 tahun lagi usianya. Oke. And next questions or interrogative sentence. To be di depan. Ya, to be di depan. Was Dayu 3 years old? Apakah Dayu umurnya 3 tahun? Kalau yes, yes, she was. Kalau no, no, she wasn't. Oke, itu untuk nominal sentence, untuk kalimat nominal. Okay, students, now please look at the explanation. Find information of the picture. Silakan temukan informasi sesuai gambar. Gambar pertama, di situ ada diberikan kata Tom and last night. Who is he? Yeah, of course he is Tom. Number 2, where is he? Ya, di mana Tom? He is in the house. Di rumah ya. And then number 3, what does the picture tell you? Watching. Ya, watch. Ya, good. Tapi last night. Oke. Berarti kita harus menggunakan kata kerja lampau. Ya, watch. Tom watch TV last night. That is present ya, kalimat lampau. What about present sekarang? He is late. Karena dia menonton televisi, maka dia esok paginya gitu terlambat ya. Logikanya seperti itu. He is late. Ya, di situ ada penjelasan past simple ya, yang menggambarkan aktivitas atau situasi yang situasi yang terjadi di waktu lampau, mulainya di waktu lampau, berakhir di waktu lampau. Oke, for past simple, they are nominal and verbal sentence. Jadi kalau untuk kalimat nominal, tadi penggunaan was dan were. For verbal sentence, untuk kalimat verbal, di situ kalimatnya use verb to, kata kerja kedua, atau verb plus ed, most verb. Sebagian besar kata kerja keduanya itu berakhiran ed atau disebut regular verb. Itu dia beraturan, langsung tambah huruf ed. Tapi ada juga yang disebut irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Dia akan berubah seperti kata buy menjadi bought, verb 2-nya ya. Atau kata meet bertemu menjadi met.
Okay, now that is the formula ya. Untuk nominal tadi sudah dijelaskan di awal. Penggunaan was were, subjek yang pakai was adalah he, she, it, and I. Dan yang menggunakan were adalah you, we, they. Nah, and this time is for verbal formula untuk kalimat verbal. Subjeknya you, they, we, he, she, it plus did. Jadi ada penggunaan did untuk kalimat negative and questions. Look at the formula. For positive, subject plus verb to or verb ed. Tom watch TV last night. Tom sebagai subjek, watch itu dari kata watch plus ed ya, verb 2, last night, tadi malam. Oke, for negative, subject plus did plus not. You have to put not. Kalau kalimat negatif kalian harus menambahkan not. Plus verb 1 or base verb. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, for verbal, you use did and verb 1 for negative. Jadi untuk kalimat verbalnya, kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja pertama, tapi ada did di depannya. Lihat formulanya, subject plus did not plus verb 1 menjadi Tom didn't atau did not watch TV last night. What about questions? Can you guess? Of course, did for the first word. Kata did itu posisinya di depan. Did plus subject plus verb 1. Yap. Did Tom watch TV last night? Ya, jadi did itu sudah mewakili kalimat tersebut lampau ya, sudah menunjukkan bahwa kalimat tersebut sudah berlalu. Jadi jawabannya apa kalau yes? Yes, he did. Ya, kalau no, no he didn't.